Ayan po ang book nila. Wow! Ayan po. Ito po, kung magagawin kayo dito yan sa garden. Ayan po ang mga pagpipilian. Toripaitan. Shoyu ramen. Spicy miso ramen. Tantan ramen. Ichiraku. Naruto ramen. Ayan. Ayan din po. Meron din silang chicken. Boss, ano ang pangalan na itong restaurant na to? Red Lantern. Ayan po. Ayun. Ito po ang pangalan nila. Red Lantern. Kung may Green Lantern, ito, Red Lantern. Ayan po. Ito po yung pagpipili ang menu a la carte. Pork, tonkatsu, chicken teriyaki, chicken karaage. Ayan. Ichiraku, Naruto, ayan, ramen. Ayan po, shoyu ramen, tantan ramen, mapotoku doon, mayako doon, biyadon, gyudon, tatsudon, ayan po. Ito yung mga ads. Soup, may gyoza din sila. Ayan po, omurice. Meron din po nakanta dito. Ayan po. Ayan po yung food price nila. Bukas daw may kakanta rito para habang nakain kayo may tugtog.